Alors, là, très bien. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Qui me souvient, hein? Edwin, toi, tu étais là la dernière fois? Sa unë s'kam qenë herën kalume, po ke ora Ah, kemi qenë. tu étais absent déjà. Po se dje e kemi bë detyrat e fletorës punës. Mirë, 13, tá? Comme, ouais, oui. Sont 13. Alors, on est là? Un exemple. Oui. Bonsoir et tout. Bonsoir. Ouais, bonsoir, jeune homme. Ça va? Bien, Alors, tout. qui veut faire la première? Mirë, të shohim një herë çfarë thotë ushtrimi. Ushtrimi thotë kompleti, plotsoni, hein? Compléter avec les verbes partir ou prendre au présent. Pra plotsoni me foljet nisem ose marr në kohën e tashme. Oui. Vend, ore, Ty pa quando. Ti tu kur pars. nis. Tani? Toi? Ouais, Edwin, c'est toujours toi. Vas-y. Je prends l'avion. Je prends. Unë marr avionin pas dreke. Très bien. Vaznem, la deuxième. Vous partir le train à quelle heure? Nous prendre à 2h30. Mais pour le fait, Vaznem, tu peux traduire ta phrase. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ju në çfarë ore keni trenin? Ne shkojmë në orën 2:30. Mirë, për këtë do të thotë duhet të thuash vous prenez. Në sa merrni trenin? Hein? Vous prenez le train à quelle heure? Në sa ora merrni trenin? Ashtu thu? Çështu këto? Nu partir treni shkon në orën 2:30. Ose ne nisemi, hein? Ose nous partons. Partons. Këtu, edhe nëse i vëm nous prenons, prapë është në rregull. Si më thonë, ne morrim në 2:30, edhe nous partons à 2h30. Kush e din pse këtu në këtë rast nous prenons? Sepse sikur ta kishim përdorur pronom, do duhet të ishte edhe nous le prenons. Ne do ta morrim atë. Do të treni është zëvendësuar me një përamër ose me një komplement d'objet direkt. CDI, oh, CDI. COD. COD, oui. Për këtë shkak do ta lëm kështu, nous partons. OK? Tretën, alors je vais voir la liste. Lorenz, il est plus là? Non. Alors, Yotam? Oui. Dites-moi. Elles partent ce matin? Oui, elles.
Elles partent. Elle part. لتزوات elles partent. Ouais, elles partent. شو بثات يتن؟ Ata nisën sonte, këtë mbrëmje. Mëngjes, Ouais. Toni. Matin. أعطوني سن من جس. من جس مثلا. Po, Gjithë, më ai. matë. Okej. Ce soir, mbrëmje. Ky ai Voilà, dallimi si c'est ça. dita me natën. Ky është dallimi dita me natën. Mirë, ce soir, ce matin. Les moments de la journée që më përmend herën e kaluar. Po. Edhe këtë jetën ki. Oui, elle. Oui, elle Prennent. prend. Sepse zgjedhohet folja. Elles prennent leur bus Okej. à On 10h ky nuk moins le quart. lexohet në fund, vetëm pren. Prenon, jo. Prennent, voilà. Tek folet nuk lexohet kurr prenom. S'ka. Okay. Në fund, do të thotë veta të drejt gjithmonë prennent, parle, comprennent, hein, Okay. mange. Këtë folet e grupit parë kështu. Edhe tretit që përfundoj me në të. Kjo prond, e cilit grup se- përfshihet, profesor? Edhe një herë, E cilit Edwin, grup para është? question? E grupit të dytë? Ja, grupi tret. Prendre, Prond. hein? Është kjo folja këtu, shiko. Po. Jo, po ta kishim zgjedhu pak të foljen. Prendre. Po. Pastaj mundem, njeri I plotësojmë tani pastaj I zgjedhojmë nëse von. Ose Pa nuk e kemi zgjedhuar këtë folje? Jo, vetëm foljem pak ti. Nisë. Jo, La s'ka marre. kemi zgjedhu. Non. Je prends, tu prends, ok? Il, elle prend. Ah, po në tash një aty. Po. Nous prenons. Vous prenez. Edhe il, elle prennent. Do të thotë kjo është fola marr. Mirë. Samir, toi, tu feras la suivante. Julie. Ouais, Julien. Prendre comment? Prends. Ciao, shpasani. Comment? A bën më thonë, si e merr Julieni ju? Si shkon? Me près ty. Ose prenez-vous? Non, Julien part. Ah, part. Ah, part, oui. C'est plus tu part. Vise. Elle, à elle. Non, il. Il, oui. C'est moi, oui. Il prend. Il prend un taxi. Perfect, Gary. Bon. Julia Kurniseni. Me çka nisni, që si me përkthy kështu ma. Si shkon? Si niset Julieni? Po si nisë Julieti. Ajo merr një taksi. Si shkon që, domethënë, se Pse më thu ajo? Ai, se si pe mendova gjini femronën e emnin. E përru që është Julieta, ha? Julieta, oj. Ta po, se Julieta. E më paresën. Ai merr një taksi, ai. Ouais, c'est vrai. Mirë, pasën? Unë jam pra? Mirë, son s'do dalë në xhami se jem duke bëj iftar, kështu që atë person do vazhdoj mësimin, se ndërbej. Vazhdo, Fuat. Oui. Vous partez à Paris en train? Vous partez à Paris en train. Très bien. Oui. Et non, nous prenons la voiture. Alnjër? Nous
Prénom, pardon. Voilà, nous prenons. Prénom de la voiture. Parfait. Oui. Ju shkoni për në Paris me tren? Apo udhtoni? Shumë mirë. A nisni ju me Paris ose a shkoni me Parisën Paris ju, me tram? po. Jo. Ne e marrim veturën. Shumë mirë, ne e morëm veturën. Sur le modèle du verbe partir, pra, sipas modelit të folës që kemi zgjedhuar folën nisëm, conjuguer le présent du verbe sortir. Kjo është regjistru këtu, je sors, kështu që do ta frashëni. Kjo është fola dal. Po. Për shembull, unë dal me shok. Do ta merrni secilin nga një fjali me këtë vend. Bëni një fjali me sortir. Frëngjisht. Je sors ce soir avec mon ami au restaurant. Voilà, je sors ce soir avec mon ami au restaurant. Lazem? Nous sortons avec voiture en parking. Parking. Çfarë kemi thënë vëllazim para mjetit të transportit, nuk themi avec. Ah oui. Hein? Oui, oui. Nous sortons. Themi Ne dalim en voiture. en voiture. Voilà, très bien. Nous Merci. sortons ce soir en voiture. Me makine. Oui. Mirë, jeta? Je sors. Vous sortez ce soir? Non, on Alors, reste à la dites-le maison. Mirë. Ah, Vous sortez ce soir? Non, nous restons à la maison. Do të rrim në shtëpi. On va apprendre français. Do të mësoj ok, bonne soirée. frëngjisht. Bonsoir, pourquoi bonsoir? Bonsoir. Mirë, Samer? Oui. Je sors. Je sors, tu sors où? Ja, on do të on do të qëndroj në shtëpi, domethënë je restez à la maison, domethënë nuk do dal. Ti thuj, je ne sors pas ce soir, për shembull. Oui. Je ne sors je ne sors pas ce soir. Mirë. Vetëm këto nuk thu me të, vetëm çto sors. 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 Oui. Je ne sors pas ce soir, je reste à la maison. Je reste à la maison, oui. Une fois, Oui. Il sort avec ses amis pour jouer au football. encore une fois, il Il sort. sort. Ok? Ils sortent, Ah non. oui, avec Voilà. T. Oui. Ils sortent. ils sortent ce Ils soir. Avec ses amis Ouais. pour jouer au football. Pour jouer au foot. Hein? Pour jouer Ok. au football. Pour jouer au football. Voilà, très bien. Sepse mas folës jouer, shkon gjithmonë o, kemi thënë, ha? Kemi mësuar na. Oui. Voilà. Sur le modèle du verbe prendre,
conjuguer le présent du verbe comprendre. Là, c'est pas ce modèle اللي تزيد ميتافور smart زداني ولا نكوبتاي هذا كا راه بس هيك كيميك je comme ah voilà pas je comprends tu comprends ok عاد انت كوش مزيدو T'as prouvé? pas Oui. Maja Je Traita elle Il a comprend. Elle comprend. شنو autre chose non Comprendons. non comprenons Vous vous comprenez. vous comprenez très bien Elle il elle comprend. Elle comprend. il elles comprennent Mais il y a un téléphone. c'est cool tu Pas sais c'est donc quoi? hein c'est la même chose C'est tu vois quoi? Oui, c'est la même chose. donc ils ont le même modèle de conjugaison ok Edwin, un exemple avec le verbe comprendre et sortir, les deux en même temps. Je comprends la langue de français avec mon professeur. Encore Professeur. une fois, voilà, encore une fois, tu dois répéter la phrase. Je comprends La langue française. là, hein? Dis-moi, La dis-moi langue. là. La langue, t'as français, boîte française. Ça fait mal là, pas. Pas. Très bien. Je Je comprends comprends la langue la française. langue française avec Ah. mon professeur. Voilà, je comprends la langue française avec mon professeur. Kopta Jun Flang et même sous Sintel. Voilà, tu peux dire je comprends mieux la langue française avec mon professeur. Et Kopta et même mieux Juan, même professeur. Bien. Toi, Naznem? Oui. Je Ouais. comprends les films comme on les regarde. Encore une fois, je comprends le film. Oui, pas si t'as chicoté. Comment Après, les regarde. Après les regarde. après que je le regarde, pas si je t'achète. Oui, Après que je l'ai regardé, pas si je t'akim chikouar. Les autres ne connaissent plus. regardez. Oui, era. Voilà, après que je l'ai regardé. Oui. Tu regardes les films sous-titrés en français ou comment? Avec tu mets titre là. Oui, oui, med titlar. Jag kommer chikoa att som kan prof. Så jag då hem. Som mira. Intouchable. Oui, Sérieux, je te recommande d'aller à ta chouette. c'est magnifique. Ah, Perfekt. t'as pas le jeu, hein? Schon. Ah, je me mire. Mais, Gaëtan, toi, un exemple? Tu comprends qui est-il? Ti e kupton kush është ai? Non, je comprends pas. Kjo Laisse është le pak détail. urdhërore. Mirë, çfarë do të më thonë? Ti e kupton kush është ai? I referohet dikujt personi gjësa. Mirë, në francesht atin këtë shembull që përdoret më shepa ti e din, tu sais qui est. A din kush është ai. Tu sais c'est qui atin. Aha, ti se si ki. E di kush është ai. Këta mendoj se kemi nevojë shumë prof ti kyçim këta fjalët pyetse, shembull combien, comment, quand, quel, qui est. Për shembull ti më Po, shërbon një pyetje, tu me comprends, apo më kupton?
Ose a kupton atë, tu comprends lui. Hein? Tu me comprends, a kupton. Tu comprends le français, a kupton frëngjishin. Tu comprends l'albanais, a kupton shqip. Mirë, sa mirë pa? Oui. Je ne comprends pas bien le langue français. Unë mohoren për shkak që thonë. Nuk e di Bien shumë malade. mirë. Jo, po të marrin shembuj të ma. Mirë, vetëm tash tu i sigurat vini, gjuha gjithmonë është femërore frëngjisht, la langue. La, apo la langue, la. Edhe La tash langue français, bëhet française. française. Oui. Je ne comprends Je pas comprends bien bien la langue française. Très bien. Tash Si. është shembull i mirë. Mirë, fois, toi? Oui, je comprends la langue allemande. Je comprends la langue allemande. Allemande, oui. Ouais. Comment tu as appris la langue allemande, Fouad? Moi, j'ai fait une course d'allemand en Macédoine. En Macédoine. Oui, et Ça fait aussi j'ai travaillé à Zurich de 6 mois. 6 mois. 6 mois, oui. Et tu as travaillé quoi à Zurich? J'ai travaillé à l'aéroport de Zurich. Maintenant, j'ai changé, je travaille à l'aéroport de Genève. Très bien. Oui. Est-ce que tu parles mieux allemand ou bien français? Non, je parle bien allemand, mais français un petit peu. J'ai aussi appris allemand. Moi, je parle aussi allemand. Oh, Oui. vous parlez très bien? Ouais, je parle bien allemand. Super. Quelle langue parlez-vous? L'autre langue? Ah, je parle albanais, je parle un peu italien, je parle arabe. Oui. Arabe, j'ai très un bien. niveau intermédiaire. Et c'est bien. Oui, super. Ah ouais, alhamdoulilah. Oui, moi je parle aussi anglais, allemand Ouais. et turc. Ah, turc. Non, turc, c'est Oui. difficile. Aussi le macédoine, mais j'habitais en Macédoine. Comme ça, peut-être Yetan aussi, il parle la langue macédoine. Yetan, toi, tu parles aussi? Oui, je parle macédoine. Très bien. Tu parles bien les langues slaves. C'est Oui. un peu presque le même avec le bulgare. Non, Bulgarien. c'est pas la même. C'est pas la même. Ah, Non. ouais. Il y a des Oui, gens que j'ai entendus qui disent que c'est la même. Mais c'est pas la même. c'est pas la même. Très bien. Je pense que c'est pas la même, mais Très bien. Tu On parlais appelle. ky maqedonisë kush ishte si ta shemrin i pagan Troy Samiri? Non, c'est. Non, Fouad. unë jam kam studiuar në Maqedoni. Jo, se këta ky Kumanovës fol se din maqedonisht, po këta ta të Kumanovës e kanë dialektin e serbishtës në Maqedoni. Unë po ashtu është po. Jo, unë Mirë di po, tash unë kam serbisht, mësuar si të maqedonisht. unë kam mësuar si në shkollë, domethënë Po, e flas maqedonishtën si flitet në shkollë, po babi jam shembull e fol më mirë serbishtën se Po. maqedonisht. Kërçova ku jetoj unë e ka do të thonë si Shqipëria dialekti më të pastër, Kërçova maqedonishtën e ka më të pastër. Pastër maqedonisht. Në për gjuhën maqedone kom fjalën. Për gjuhën shqipe me gek shkon, ja? Me gek. Struga prej struga andaj shkojnë me tosh, po. Struga gërshëtonet. Një shqiptar i Kosovës thonë di serbisht, maqedonisht, bosnjakisht, kroacisht, slovenisht. Slovenisht, po. E njëjta gjuhë. Bugarisht. Bugarisht. Po ne se kemi problem Ballkan kur dalim. As kërkun s'kemi problem.
Derisa hur man gör en Europe. Bien, les gars, on va continuer pour ne pas perdre Oui. trop de temps. Associer le dialogue à la pendule et la pendule. Les dialogue ما قريب. La première, c'est Edwin qui fera. Son avion arrive à quelle heure? 8 heures moins le 4. Avion ti në çfarë ore arrin avioni ti? Në 8 Ah. me një çerek. Ouais, Lidhet me D. mais donne. Et... Orën e kemi ushtruar në kalumë goxha mirë, no? Oui, po. Mirë, dytën Bazem. Pour Calais, il y a un train à 6h30 et l'autre 20h17. Çfarë po thot? Por Calais, ka tren në ora 6:20 minuta, pa çka outre s'e kuptoj prap. Çfarë se kupton? Një tjetër. Unë outre. Tjetër. Tjetëri është edhe në ora 20:17. 17, në 8:17. Që i bjen në C. Voilà, non? Si À 20h17. 27 metë, më thënë 8:17. pa. 16h20, c'est parfait. 6h20 se ta preferoj në ora 6:20. Mirë, me cilën lidhet kjo? Me C 85 pas e sa. Se 16h20. Me B. Po ky ka thënë tani B. me bën, si ka thënë 4:20. Se 6h. Mirë, do të thotë këtë lidhje. Si 16h, 16h20 është 16:20. Do ta bëjmë me këtë. Ah oui, 6h, oui. Ça va. Bëja i bien. Maintenant comprends. Ah, jeta? Quoi passe le bus? À midi moins 25. Avec E. Avec E ou avec E? Oui. Midi moins 25. Moi kemi thonë është pa, ha? Pa. Mirë. Stamili? On va au cinéma à 4h30. Non, à 4h30, je vais chez le dentiste. T'es un peu végan. Il vient chez toi. Ah oui. Vjen a shkon në sinema në domethënë në ora 4:30. Jo, në 4:30 unë do të shkoj tek dentisti. Voilà. Domethënë oja pi vjen, Ouais, très bien. Fouad, pour toi, ça c'est la dernière, la plus difficile. Oui, 5. Le cours de français est à quelle heure? À 8h15. C'est C. Très bien. Traduis en albanais la phrase. Oui. Kursi i gjuhës franceze në sa ora? Është në sa ora? Është ora 8:15 apo 8:01. 8:01. Oui. Tamam kursi janë. Ouais. Oui. Alors, très bien.
observez l'horaire de bus et répondez aux questions. Peut-être, vështrani, orarin e autobusa këtu e kemi, kjo është horaire de bus, et répondez, pra përgjigjeni, aux questions. Questions qui m'étonnent pyetjet. Edvin? Est-ce qu'il y a un bus direct de Paris pour Poitiers? Ouais. Ka një autobus direct për Paris për Poitiers, çfarë është kjo? Poitiers, c'est une ville, qytet. Oui, po. Ka një autobus direct Paris, domethënë Poitiers, qytetin e këtij. Ouais. Oui, il y a un bus à quelle heure? À 8h15 minutes. 8h15. Midi 20. Midi 20. Do të them kështu, ka një autobus në 8 Oui, il y a un bus. Il y a un bus 8h15. Non, il n'est pas direct. S'është direct ai. Ky tjetri 12:20 është direct. Po, është il y a midi 15. Midi 20. Po, midi 20 et en août i bie 14 Non, il y a seulement un bus qui est direct. Il n'y a pas d'autre, tu vois. S'ka tjerë, veç një është. Që ky 12:20-ve shkon direkt, s'nalet kërkon, më kupton. Tjerë nuk ka pi Parisit që shkojnë direkt. A e shën? Ata ndalen. Ils passent par Orléans ou bien Tours. Kalon përmes Orléanit ose Turit. Mirë, do të thotë vetëm ky 12:20. La deuxième, vllaznem? Il est 10h15. À quelle heure est qu'il y a un bus de Paris pour Tours? Qa po thot? Është në ora 10:50. Në çfarë ore ka? Është ora 12:01. 12:01. Fal, 10:01. 15. A sa është 10:50 po? 15. Jo, 10:01. Okay. 15 është 15. Mirë, qa po thot? Vllaznim? Réponds-toi. Vllaznim, apo e kupton pyetjen? Non, vous entendez pas ou quoi, c'est quoi? Mirë, vazhdoj jeton? Jeton, continue toi. Troisième? La deuxième. Il est 10h15. À quelle heure est-ce qu'il y a un bus de Paris pour Tours? Ora është 10:15. Po? A quelle në çfarë ore ka një bus për në Paris për në për Tur? Ora është 10:15. 10:15, ok. La première bus est
On? Mirë, ti veç kime thonë orën sa është, në thot tash po thotë është ora Ah. këshire 10:15, a ka po thot Po. një autobus prej Parisit në Durrës. Shiko. Po, është një në ora Po, Ilja. 1:35. Për Po, il y a un bus Il y a un bus de Paris à Tours. de Paris À Tours. Tour? Ama ky e ka fjala Ne? për në Tour, jo për në Paris. Apo gabime kam unë. Mirë, do thotë këtu Ka- jeton, dëgjom. Po thotë në çfarë ore ka autobus prej Parisit për në Durrës. Durrësi është qytet. Qyteti i Balzakut është Durrësi. Ti ku ka lindur Okej. Manuel Gabriel. Prandaj ti duhet më thonë po, ka një autobus në orën 1:35. Shiko këtu. Ç'ky është për Durrës. Tjerë nuk ka, se këtu po thotë është ora 10. Çfarë? Çash, si më thonë, jemi në orën 10:15, në sa ora shkon autobusi prej Parisit ose prej Shkupit në një vend, a? Pra, ti thu, oui, a? Oui, il y a un bus De Paris à Tours, à nga Paris Paris